أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Uzu ni mwenye mfosi komsheni kunkru Muhammad sallallahu alaihi wasallam nana megusua meka eye akontu ahodo a muslim fono tuyi na saanso na enne meka bibia fa Hunain ekon no ho weye ekon bi ekoso Shawwal hijr afia toso nwotwe mu edi ntikra ne efre ekon yi Hunain kon ni nyina ne se Hunain eye kuro bia e o maka na taa efemfemfin a be se kwansini aduonu insia se ofiri maka ekowa na ekon ekoso sa bia ime enu nti ne efre ne se Hunain kon na ekon we mu no abusuankuo kese bi na ma na ba efre no Hawazin kuo no enam so me efre no Hawazin kon so ebi nso kire se efre no Gozwa Autas efrise atamfo ni mu asrafo no ebi edwane firi Hunain na omukọ Autas bonhwani mu na muslimfo no ekoto wo mu wo no mu di wo mu sunkunu eni nti na ebinum afre no edinwe nanso abakosem anindifo dodo na afre akase Autas kon ne ekon soronko efiri Hunain kon no Hunain ekon no ho asem na ba Qur'an kunkunu mo nsem adidi soyin a'udhu billahi minash shaitanir rajim. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Allah otumfo aboa mu akono ahudi bebre titiri Hunain dano ebra na mumudodo na ama mode ahwahoa mu na mumani age mo ho aboroso ma no koba senso ni nyina ati na nyamfaso de bi amamu nanso asase ni mutre nyina ati no emupu ama mu na namsoma modani mo ni senka mu dwane nanso so Allah otumfo sanin akomatoyamu ma no somafo ne nagirifo no na osoma osorasrafo bi brebo amuamuhu mu omubida na ode asotwe ma wo mo ye atiasem no na wei eni sene atiafo na asotwe ne sitie na enu akire no obi biara ala otumfo pebia no obeje ne bonifacha tum na ode ntimo brobeda ne ho abre no efisa ala ye bonifacha fo mubruhufo de enam soma asa ekun wei ekoso ne se ebra maka muslim fo ndi sun kunwe no na Arab amama yahudo ni nkroto bibiri aji islamatum ana ebinum ayesuti amakomsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanso
Banu Hawazin ene Banu Sakif omo ye musuoko omo ba Makka no omo de na omo ye tuatefo na omo ye atamfo kese pa de muslimfo no omo de omo ampusuti a omo ba ya makomsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nko na emom omo mpanyimfo no eboa omo ho ano maka se Muhammad sallallahu alaihi wasallam wama inkrotu ahodo ebe ni nyina ya suti ama no nti sanete bia no Muhammad be sori abayen so nti ebe ye pasa ansa na komisheni ne be sori abayen so no yan kasa ye beto ahye no so wo mo ankasa na ebo wo mutirim susu sasemri na omo sa aka kan ho se Muhammad sallallahu alaihi wasallam de one nkrofo a wo mo ni tumi ana adin kita ho na ye de one ye ndi mpu da nti asrafo omo Banu Sakif ne Nasr ana Jusham vono wo mu nyina boa omo ho ano ewo Banu Hawazin fo ni mu sanso na Sa'd bin Bakar abusuyanko ni Banu Hilal fo no so ebeka ho ewo amane eboni bi ekere se Banu Hawazin fo no ye nkrofo a wo mu ana boa omo ho ano se omo be sori etia muslim fo no efri se bra omo hunu se komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nkakra mu no wama Yudafo no ne afoforo nyina no aba Yesu tie di ama no ema eja wo mo adwendwene se yehwe na nkobasa abosonsom to betwa ewo yimu na Muhammad ne nkrofo a wo mo ye na chidi fo no nyina bedi nkunu afoforo nyina so ne sa ne tie de ne yo se pa asam ne pomasibre na esi ho kwan nti wo mo hya ase se wo mo ya hobobo a na Urwa bin Mas'ud ana na waye ba no dafo omo no na nam so mo soma ejinatu ko bi se omo nko Jirash na wo mo enko pe akode na omo fa mebo omo nkoko na ede na Banu Hawazin fo na ho bobo nduru komsheni nchen eno ne se ebra komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ofri Medina na okọ Makka no akodi sunkunim no komsheni Muhammad sallam suma asrafo ni bidi nim kan se wo nko prepra kwan na sa ekoyi na che Hawazin mu oni pa ba ku bia na oba ben fifi mu wo muslimfo ni mu na oba be hwe muslimfo no hu nsem no de akoma Hawazin fo no ti komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam bra obusa no no na opusu no ebisa no se Banu Hawazin fo no wo mo abo asrafo anu na sanso na Banu Sakif fo no so ka wo mo ho na wo mo asoma ejinatu ko se wo mo nko Jirash na wo mo nko je akonde nti ebra na Banu Hawazin fo no gusu a wo mo yo ma ho bo a nanso komsheni mo Muslim toko so di nkoni mo Makka so na Makka so nkunim de ne ade a ema Hawazin fo ni nya kokodro soronko na o ma homa so sore ise ene o mo akasa be sore na o matu Muhammad sallallahu alaihi wasallam so sa enti o mo yese o betimi awiwie muslim fo ni nyina na o pa muslim fo na firasase so enti na msoma o mo soma eye Malik bin Auf a o ya brante no adi mfia aduasa se ono no enye asrafo no ba no dafo na o mo de asrafo empem aduonu se wo mo mfa o mani enkyere Hunain na Banu Hawazin ohene ba akwa efre no Malik bin Auf no oye nhyehyɛ yahudo bi a Arab abakɔsɛ mu nyina no bi antu saa na mo no bi da eno ne se asrafo panyini सिपहसालार ने हर कबीले के हर फर्द को ये हुक्म दिया oma abusuyanko bia emra se sasrafo ne ba be kuntokwa ama omo nkwa mpie mfire mu fi obi amfa ne yere ne ne mba impo omahunya de omo yam anyina no omo fo mu nyina mpie mra akono na ne bota ya esi nani so ne se sana be ya asrafo bia osra ni biara be ko enkoden na wade akokodro be ko na we be hye ne tirimu se oni ba bia obedwane akọ efri se na yere ennemma ne na yam anyina no omo ka no ho ewa akono ninti saa ekun we mu no eye Duraid bin
al-Simma a na ɔyɛ obi a wanyini paa yɛnya ne ho nso asɛm bi a ɛwɔ asɛm yi mu na yɛatwerɛ sɛ Banu Jushemfoɔ ni mu no na yɛwɔ Duraid bin al-Simma a ɔyɛ onipa bi a wadi mfie wɔ ha ne ne mmorɔyɛ na na ɔyɛ bi a wanyini ayɛ akɔkora posoposo koraa ma no kɔba sɛ n'ani mpo afira nti na ahoɔden ne ne mu sɛ ɔde bɛkɔ nanso obi a ne n'ani da hɔ na na ɔwɔ anisoade hunu ɛwɔ ntɔkwa mu na na onim ɛko paa ɛno nti kane bere nim no ɔyɛ obi a na wagye din ɛwɔ pɔnkɔka ne ɛkɔkɔduro mu paa na ɔmo faa ne ka asraafoɔ no sɛnɛ ɛbɛyɛ a ɔmbɛtumi anya mfasodeɛ afiri n'ani soade hunu ne ne nimdeɛ no ho na bere a Malik bin Auf ɛne nkɔɔfoɔ ahyiae na ɔmo nyinaa no kɔɔ bɛnkurom sɛ ɔmo ɛbɛto ɛsa wɔ kɔmhyɛni Muhammad Islam so no na obiara faa ne yere ne mma ne n'ayɛmmoa pii no mu kɔduru Awtaas bɔnhwa anim no saa bere no ɔmo bobɔɔ wɔn apata saa bere no na Duraid bin al-Simma osii fam firi ne pɔnkɔ so na ɔde ne nsa kaa fam no ɔkaa sɛ bɔnhwa bɛn ne yɛwɔ mu no na ɔmo kaa sɛ wɔ Awtaas bɔnhwa anim na ɔkaa sɛ saa bɔnhwa wei ɛyɛ bea a ɛdi mu paa de ma mpɔnkɔ ɛne wɔn mmirikatuo ɛno a ɛnyɛ asase a ɛyɛmmerɛ ɛno nso ɛnyɛ asase a ɛyɛ den sɛ ɛbɛha yɛ mpɔnkɔ no wɔn mpaboa anaasɛ mpɔnkɔ no so ne ɛbɛmema kɔ asase no mu nanso ɔte mpɔnkɔ ne mmɔfra ne yoma ne afunu mpɔnkɔ nyinaa su na obisaa sɛ na ɛmmoa su yɛ na obisaa na ɔmo nyinaa no sɛ Malik bin Auf na afrɛ obiara ne ne yere ne ne mma ne n'ayɛmmoa na Duraid kaa sɛ o Malik woyɛ ɔhene a ɔda wo nkɔɔfoɔ ano ɛnɛ saa adeɛ yi a wayɛ yi ɛde ahyɛnso abɛto akyire daakye asɛm ne mu ade nti na wode yerenom ne mmɔfra ba hanom na Malik bin Auf ɛyia no sɛ mayɛ ne saa sɛne bɛyɛ a obiara bɛko akokoduro firi sɛ ɔbɛhu sɛ ne gyina n'akyi nti Duraid ɛkaa sɛ wei ɛyɛ nsusua a ɛnhu paa mede Nyankopɔn tumfo no din ɛdi nse sɛ woyɛ obi a wonnim ntɔkwa ho hwee wonnim ntɔkwa ho nimdeɛ biara na yima no sɛ kɔba sɛ asraafoɔ bi kɔko na sɛ wɔn mu di nkugu a ɔmo nsa bɛka biribi ana nti tie me sɛ kɔba sɛ ɛko no ɛkɔ awie a sɛ ɛko no kɔ awie na sɛ mudi nkugu a mobɛhwere mo yere ne mo mma ne mo agyapadeɛ nyina nti Malik ɛbɛyɛ deɛ a ade na womma asraafoɔ no ne mpɔnkɔ no ne akofoɔ no ɛndi animu na womma wɔ yerenom ne mmɔfra no ɛne ahonyadeɛ ne mfa nkɔgu abankɛseɛ nim na afei sɔre tena ɔpɔnkɔ so ne ko na ma ɔmo asraafoɔ ɔmo nam fam no so ɛmboa mo ɛwɔ ntɛntɛn no a ɛne sɛ modi nkonim deɛ a mabusuafoɔ no so bɛnya ahobanbɔ mbɛnya mo ahonyadeɛ nanso kɔba sɛ modi nkugu a mɛtumi adwane akɔ m'akyi asa akɔka mabusuafoɔ ho ɛne nti wei ne ɛkwan a wobɛtumi abɔ mo yerenom ne mo mma ne mo ayɛmmoa ne mo agyapadeɛ ho ban nanso Malik bin Auf ka sɛ mede Nyankopɔn ne din di nsi sɛ nyɛ adeɛ mɛyɛ saa adeɛ wei dɛ na mensesa me nsusuɛ nso da na wowɔ nyini ma no kɔba sɛ wo nsusuɛ nyinaa mpo ayɛ mmerɛ na Duraid ka sɛ o Hawazenfoɔ mede Nyankopɔn di nsi sɛ saa nsusuɛ wei a ɔde aba no yɛ nsusuɛ a ɛndi mu saa nnipa yi bɛma mo yerenom anim agu ase anaasɛ ɔno ankasa bɛdwane na ɔkɔbɔ ne ho ban wɔ baabi nti mongya ne hɔ na mo ankasa monkɔ nti wei ne kwan a ɔfaa so kyerɛ wɔ mo na hɔ no na Malik yii ne sekan firi ne bɔham na ɔka sɛ o Hawazenfoɔ mede Nyankopɔn ne din di nsi sɛ ɛbɛyɛ nhyɛ ma mo sɛ mobɛyɛ sotie de ama me sɛ nte saa deɛ ne mede sekan yi ɛbɛwɔ me kokum no makum yi ankasa me ho na Banu Hawazenfoɔ no ɛbɔbɔ asɛm no ho na ɔmɛka sɛ Nyankopɔn ne yɛde ne di nsi sɛ kɔba sɛ yɛyɛ sobrɛkyeɛ ɛde ma Malik a wobɛkum ne ho ɛfiri sɛ ɔyɛ babunu wɔde mfeɛ aduonu ɛne kakra ɛka ho sɛ owu a yɛne Duraid a ɔno n'ani afuo yɛ panyini ɛna ɛbɛka wɔ hanom nyɛ deɛ wobɛtumi ne akɔ ntɔkwa no ɛno nti ɛbɛhia a ɔsɛ yɛne Malik anokɔ benkurom nti yɛnam so ma afei Malik ebisaa Duraid panyini yi sɛ
nti sɛ dureid wowɔ nsusuɛ woforo bi ana dona dureid ya no sɛ ane mewɔ nsusuɛ nti fa wo mmarima no bi asrafoɔ ni ma ɔmo ntetɛ ntɛntɛnnoa nti ɛkɔba sɛ mo ne atamfo no ko a na ɔmo nsusu apue firi adi na ɔmo aba abɛto ahyɛ atamfo no so ɛnna bɛtumi aboa mo matumi adi nkonim wɔ atamfo no so na sɛ ba ne saa sɛ moto hyɛ atamfo no so a ɔmo bie no mɔbɛka akyiri na wei ɛna nam soma Malik a sɛ ɛnea monsiesie monkɔ na monkɔ tetɛ sɛnɛ ɛbɛyɛ a mobɛtumi ato ahyɛ atamfo no so nti monkɔ siesie bɔdan no mu na kɔmhyɛni Muhammad sallam nyanteɛ fa Banu Hawazin fa ho bɔɔboa no ho na nkyerɛmu a ɛwɔ ne sɛ mede kan aka asɛm yi sɛ saa asɛm yi kɔduru Maka ɛne sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔsoma a ɔsraani sɛ ɔnkɔ ɛyɛ Hazrat Abdullah bin Abi Hadraj Aslami sɛ ɔnkɔ na ɔnkɔ yɛ nhwehwɛmu nti ɛberɛ a asraafoɔ no a ɔmo yɛ atamfo no bɔbɔ ɔmo wi no kɔmhyɛni soma a Hazrat Abdullah bin Abi Hadraj Aslami na ɔkɔ na ɔde ne ho kɔfra Hawazin asraafoɔ no mu na wɔnantenante wɔ mu ma no kɔbaa sɛ ɔboaboa nsɛm biara a ohia biara no na ɔwɔ mu bɛɛ sɛ nna mmienu anaa mmiɛnsa da baako anaa mmienu ma no kɔba sɛ ɔte sɛ Malik ɔmo panyini no mpo ka sɛ ɔka saa asɛm yi na ɔde hyɛ wɔ mu nkuran sɛ Muhammad sallam ne obiara nko ntɔkwa a wɔnim ɛko ho nimdeɛ sen yɛn wɔnom a ɔno ɔma ko adi ɔmo so nkonim nyinaa yɛ nkurɔfoɔ mu nim ntɔkwa ɛno nti ɛberɛ a adeɛ kyeeɛ no ɔse ɛberɛ a adeɛ kyeeɛ no ɔka mo nyinaa sɛ adeɛ kyeeɛ mo nyinaa monsɔre momfa mo yere ne mo ayɛmmoa mmra na mommra ɛmmɛko ntia atamfo no na momfa mo mbɔha monyi mo sekan firi mo mbɔha na momfa nsekan mpem 20 ɛnko ntia atamfo no na mobɛhu no sɛ onipa a obɛdi kan ato ahyɛ ne tamfo no so no ɔno ɔbɛyɛ nkonimdifoɔ nti nam so ma Abdullah bin Abu Hadraj ɔba kɔmhyɛni Muhammad sallam hɔ na ɔbɛbɔ no amanneɛ fa deɛ ɛkɔɔ so no nyinaa na ɛbɛyɛ nhyɛ de ma kɔmhyɛni sɛ ɔbɛhyɛ asraafoɔ ho bɔɔboa ase na kɔmhyɛni Muhammad sallam sɛne ɛbɛyɛ a ansa na ɔpie firi Maka akɔ Banu Hawazinfoɔ no hɔ no ɔyɛ mfifimu yɛ nhyɛeɛ hunu sɛ asraafoɔ no a muslimfoɔ de bɛkɔkɔ no wɔn mu ni akodeɛ bebree nti sɛne ɛbɛyɛ a ɔbɛtumi ahyɛ ne ma no nti no kɔmhyɛni Muhammad sallam kɔɔ Maka mu sikani bi a na ɔyɛ ɔhene Safwan bin Umayya a saa bere na ɔda ho yɛ mushrikini ɔsom bosom na ɔkɔɔ sɛ ɔkɔsrɛ akodeɛ na wafam akodeɛ afiri no hɔnom deɛ kɔkɔ na hɔ no na ɔka kyerɛ kɔmhyɛni wopɛ sɛ wobɔ me nneɛma no makodeɛ no mmɔkɔ a anaasɛ wopɛ sɛ wogye firi me nsɛm nam sɛ wotu me no nti na kɔmhyɛni ka sɛ daabi yɛba bɛbɔ mmɔkɔ afiri hɔnom na yɛwie saa de wadeɛ bɛbrɛ no ɛno nti ɔma kɔmhyɛni Muhammad sallam nnadeɛ ntaare wɔ ha na ɔma no dadeɛ kyɛ ne akokyɛm ahodoɔ nso so aba rewayat bi mu sɛ Safwan yi saa ma kɔmhyɛni yom ahodoɔ a ɔmode saa akodeɛ bɛkɔ akɔma kɔmhyɛni ɛno nti ɛberɛ a ɛko no kɔ awieɛ no na nnadeɛ ntaare no bi wɔ ɛso ate ɛfiri sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam kaa sɛ ɔde ne nyinaa bɛbrɛ wɔ mo nti kɔmhyɛni kaa sɛ nneɛma no a ayera no ɔbɛtua ho ka na saa bere na saa Safwan na ɔwɔ hɔ no nyɛ saa Safwan no a na ɔni saa tebea anim ɛfiri sɛ ɛberɛ a ɔkɔgye kɔmhyɛni kɔgye nneɛma firi ɔno na ɔyɛ mushrikini na saa bere yi deɛ na ɔba bɛyɛ muslim ɛfiri sɛ ɛko no akyiri no ɔbɛyɛ muslim ni ɔkɔko no bi nti Hunain no ko no akyiri na ɔbɛgye Islam tom ɛno nti berɛ a kɔmhyɛni Muhammad sallam kaa sɛ ɔde akokyɛm no a ayera no ho sika bɛma no no ɔka sɛ daabi kɔmhyɛni Muhammad sallam لأن في قلب اليوم ما لم يكن يومئذ sɛ kɔmhyɛni daabi da ɛfiri sɛ tebea a makoma wɔ mu siisiɛ no ɛyɛ soronko firi berɛ a wɔba bɛgye makodeɛ ɛde kɔkoeɛ no ɛnam so ma kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛyɛ ne nua Naufal bin Harith ɛno nso so ɔgye agyan maako mpem 3 ɛfiri no hɔnom sɛ ɔde kɔkoko na hɔ na kɔmhyɛni kaa sɛ mahunu sɛ wagyan no ɛwɔ wɔ atamfo no akyi na ne nkyerɛseɛ ne sɛ sɛ na
ɛyɛ nkonimdi a muslimfoɔ no bɛdi wɔ atamfo no so. Na kɔmhyɛni Muhammad sallam ne suban pa no yɛho ɛho kyɛfa no bi wɔ ha ne sɛ kɔmhyɛni no wadi nkonim wɔ Maka so, ɛfiri sɛ na Maka bɛyɛ ɔman bi a yɛdi so nkonim. Na sɛ yɛhwɛ ɛko nhyehyɛeɛ mu a kuro a yɛdi so nkonim no, nnipa a ɔdi so nkonim no ɔtumi wɔ agyapadeɛ biara ne ɛhonyɛdeɛ bi wɔ hɔ. Nanso berɛ a na kɔmhyɛni Muhammad sallam hia akodeɛ ɛde akɔko ntɔkwa no, ɔkɔfam obi deɛ sɛ ɔde kɔ akɔko ntɔkwa owie a ɔsaa de na deɛ bɛbɛre. Saa nso na Abu Jahal ne nua ɛyɛ Abdullah bin Abi Rabi'a nso so kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛbɔ besia bɛsɛ dirham mpem 3 anaasɛ mpem 9. Aba riwayat bi mu sɛ mpem 30 anaasɛ mpem 40. Saa nso ne aba riwayat sɛ kɔmhyɛni gye bi firi ɛyɛ dirham mpem 50 efiri Safwan bin Umayya hɔ, ana ɔgye mpem 40 efiri Abdullah bin Abi Rabi'a hɔ, ana ɔgye saa pɛpɛ nso firi Huwaiti bin Abdul Uzza hɔ ma no kɔba sɛ ne nyinaa dodo ɛyɛ mpem 130. Nti yɛwɔ narration bi a ɛkyerɛ sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam bosea yi a ɔgye yɛ nyinaa no ɔde yɛ ahoboɔboa ɛwɔ ɛko no ho. Ebi so kyerɛ sɛ ɔmo kɔ ɔko no bibia no ɔmo obiara dirham 20. Ebi so kyerɛ sɛ Banu Jazima nkurɔfoɔ ekunkum no ɔde sɛsika no bi tuatua ɔmo mogya sika ɛde pataa wɔn no. Ebetumi akɔba sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛbɔ saa besia wi dwumadi ahodo bebree nti a na ɔbɛtumi anam so de ayɛ sika ntotoe bi. Nyankopɔn na onim ne yie. Ɛne tinkyerɛmu a ɛka ho no nyampa adaakye mɛka ho asɛm. Yɛyɛ asɔre wie a mɛyɛ janaza ghaib mienu. De edikan ɛyɛ Mukarram Khaja Mukhtar Ahmed Bat Sahib a ɔyɛ Khaja Abdurrahman Sahib Siakot ne babɛɛma. Ɛna kakra yi mu ana ofiri mu abrɛ wadi mfie 12. Yɛ Allah adea na ne nkyɛn ne yɛbɛsane akɔ. Yɛwɔ no Siakot ɔyɛ obi a osua mmara, na ɛno akyire no ɔkura asrafoɔ kuo no mu, na ɔgye n'asrafoɔ ntete ɛwɔ Risalpur, na ɔyɛ adwuma wɔ asrafoɔ nim kɔpem afe apem 940 nim. Na saa afe koro no mu ana ɔne Ahmadiyyafoɔ mpanyimfoɔ bi a ɛnam sɛ ɔmo yɛ Ahmadiyya nti yɛgye wɔn mu gyina bere firi wɔn nsam. Na sɛ wɔhwɛ afe apem 940 nim a saa bere no na Ahmadiyya nkɔfo bebree asɔre atia wɔn paa. Nti Khalifa ɔtɔ so 3 Nyankopɔn ahomoboro nka ne daa ɔyɛ nhyehyɛeɛ bi ma owura yi tumi hyia Hanif Rame a na ɔyɛ soafoɔ panyini a ɔhwɛ Punjab so. Na onipa yi ɛyɛ obi a na ɔne Hazrat Mirza Bashir Ahmed radiyallahu anhu ɛne Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan Sahib na ɔmo twa kapa ma na kɔba sɛ onya akwanya ɛde boa Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan Sahib ɛbere a na ɔtintim ɛnwoma pa a yɛafrɛ no sɛ Essence of Islam. Na ɔyɛ obi a ɔyɛ naanofoɔ director Edema Fazle Umar Foundation. Na saa nso na ɔyɛ kazi sɛ mmaranimfoɔ ɛne asɛmdifoɔ ɛwɔ Rabwa mfie bebree mu. Na saa nso na mease so mene no ayɛ adwuma mpɛn bi. Ɔyɛ obi a ne n'ani da hɔ paa na ɔwɔ nyansa sononko. Na ɔyɛ ahobrɛaseɛfoɔ na ɔwɔ twɛka sononko de ma khilafat. Na ɛkyerɛ no so ɔne me nya twɛka paa. Afe mpinu ne mienu nim no ana ɔbaa Canada ma no kɔbaa sɛ ɔbɛyɛ original president wɔ hɔ. Na ɔyɛ obi a na ɔkenkan Quran konkon wɔ na sɔre ebere mu. Na ɔyɛ obi a na ɔmanana yɛ ntiantia wɔ sika afɔrebɔ mu. Na ɔyɛ nokwafoɔ Ahmadiyya. Na ɔyɛ obi a ɔdɔ soronko adidi ma khilafat na yɛ ahobrɛaseɛfoɔ pa. Na wagya ne yere ne baba na mmarima mienu ɛwɔ hɔ no na ne nananom bebree nso so. Na yere Amtul Qayyum Sahiba a ɔyɛ Gulam Ahmed Akhtar Sahib a wɔnyɛ ne baabi kɔ ne baba. Na Gulam Ahmed Akhtar Sahib no ɔyɛ director ɛde ma keteke akwan ahodoɔ. Na ɔgyina berɛ kɛseɛ pa wɔ mu. Na ɛberɛ a ɔkɔ na homegye mu no Khalifa ɔtɔ so 2 ne pɛn so no
sɛ kɔba sɛ wuzu ɛka nyamsɛm ɛwɔ simpie so a na ɔwɔ obi a yɛma no duty ɛwɔ simpie no so. Nti ɛno wohwɛ a ɔyɛ obi a ofra abusua a ɔmobɔ ɔmo ho mmɔden pɛn mu. Nti Khaja Iftikhar Sahib no na ɔyɛ asew bɛrima ɛde ma Dr. Zahir Khan Sahib a ɔyɛ Sadr ɛde ma Kaza Board ɔwɔ UK. Na Khaja Sahib ne baba Aisha Khan kyerɛ sɛ me papa yɛ obi a na ɔyɛ sutiefoɔ ɛde ma Khilafat na ɔtete yɛ wɔ saa kwan wei aso. Na ɛberɛ a me papa ɛhyere n'adwuma ɛyɛ afe apem ahankoro ne aduoso ɛnan mu ɛwɔ asraafoɔ no mu no, nkurumdie kakra a ɔnyaeɛ nyinaa akyiri no, ɛnyɛ adeɛ a ɔhwere n'abotrɛ ne ne gyidi a ɔwɔ Nyankopɔn Tumfoɔ mu, na ne biribia mu na ɛyɛ a ɔde hyɛ Nyankopɔn Tumfoɔ ne nsa. Na ɔka sɛ fiti berɛ a m'ani bie ɛbɛyi sɛ fiti berɛ a m'ani ɛdaa hɔnom no, mehunu sɛ me papa yɛ obi a ɔtu ɔbɔ ne ho mmɔden ɛwɔ Jamaat nnwuma mu, na ne kyanda nso so otua paa, na sɛ kɔba sɛ ɔwɔ sika nso a ɔtumi tua ɛma ne ɛkɔ n'animu, ɔtumi tua bosome ahodoɔ ɛdi n'anim mpo. Ɔyɛ obi a na ɔyɛ nokwafoɔ de ma Khilafat, na ɔyɛ obi a na ɔtwa council no nkɔpɔ de ma Khilafat. Na saa nso na Nizami Jamaat ɛyɛ Jamaat nhyehyɛeɛ nso so ɔyɛ obi a na ɔde yɛ adwuma paa. Mpo ma na ɔkɔba sɛ ne nuanom ahodoɔ a aka nyinaa no wɔn de nokoredie soronko ne akoma pa na ɛyɛ Jamaat adwuma. Saa nso na ɔmo papa ɛteɛ. Nti wohwɛ abusuafoɔ no nyinaa no, Nyankopɔn n'adɔm, wɔn yɛ nkurɔfoɔ a wɔn de twaka a nokoredie wɔ mu na ma afoforɔ. Na ne yere sɛne mɛde kan ne Akhtar Sahib ne baba ɔno so efiri abusua a ɛwɔ animonyam paa. Nti na menteteɛ paa a ɔde ma ne mma no nti na ɛma ne mma no nso so ɛnya twaka soronko nso de ma Jamaat. Nyankopɔn Tumfoɔ ɔmmoa ne mma yi ma ɔmo ntimi ntoa ne teneneɛ no so daa, na ɔmfa ne ahomɔboro ngu owufoɔ yi so, na ɔmfa ne mfom nkyɛn. Janaza a ɛtɔ so mmienu ɛyɛ Sayyida Begum Sahib a ɔyɛ Nazir Ahmed Sahib a ɔwɔ India ne yere. Na ɛna kakra mu na ofiri mu abra wadi mfie aduoso enum. Ampara sɛ Allah ne dia na ne nkyɛn ne bɛsɛ ne kɔ. Nyankopɔn adom ɔno ɔyɛ musia, na ne kunu ana ne mama miɛnsa ana ne mama ɛnan na wɔ ha. Nana Tahir Ahmed Tariq Sahib ɔyɛ Naib Nazir Islah Ishad ɛwɔ Kadian na ne maame. Na ɔba UK ahanom ɛna kakra yi mu ɛno akyiri na ne maame efirim ɛno nti no wɔntimi ankɔ janaza ne bi. Na resu abusua a ɔmo ɛwɔ tuhoma honhom pa. Na ɛyɛ Tahir Sahib ne nua ketewa Shabir Tahir Sahib ɔyɛ ne nua ketewa ɛyɛ Shabir Ahmed Sahib ɔno so yɛ muallim de ma Jamaat Ahmadiyya. Saa nso na ne baba baako nso so ɛware Jamaat mu sɔfo ɛyɛ Jabbar Sahib. Na ne mama mmienu a aka no nso so yɛ nkɔfoɔ a ɔmo som Jamaat ɔkwan ahodoɔ bebree mu. Nti ɛyɛ abusua a wɔn ɛwɔ etuhoma pa. Nyankopɔn ɔmfa owufoɔ yi ne kra nsie na ɔmfa ne mfom nkyɛn no. Nti Tahir Ahmed Tariq Sahib kyerɛ sɛ bɛsɛ mfie aduonu enum mu ɛɛba yi no, owufoɔ yɛ obi a na ɔwɔ ɛhaw ɛwɔ ne home mu. Nanso so ɔde akokoduro ne pintin gyinaeɛ ɛna gyina saa ɛhaw yi ano, nanso wanwiinwii da. Na ɔyɛ obi a na ofiri Charkot Rajuri ɛyɛ Jammu Kashmir. Na Ahmadiyya ɛnam Hazrat Qazi Muhammad Akbar Bati Sahib a na ɔyɛ bɔhyɛm dɛ sɛ n'akyi di ni so ana Ahmadiyya ba wɔn abusua mu. Na ɔyɛ ɔbaa bi a ɔyɛ nyamesomfoɔ, na ɔyɛ tuhomafoɔ, na sɔre ne na kɔmkyerɛ mfa ni agorɔ. Ɛwɔ mu sɛ nyaadeɛ wɔkɔɔ sukuu bebree deɛ, nanso no ɔyɛ obi a ɔbɛkenkan Qur'an konkro ne mu mpaebɔ ahodoɔ ɛne bɔhyɛ Meza alayhi salatu salam nso so na nwensɛm anwummere biara ɛna hadis ɛne akɔmhyɛfoɔ no ho abakɔsɛm. Ɔyɛ obi a na ne ho te na ɔpɛ afoforɔ nso asɛm paa. Na bere bi ɔne nkɔfoɔ wɔ twɛka a ayɛ a na yɛ ntimɔboro twɛka. Na ɔyɛ obi a ɔdɔ Khilafat paa ma no kɔba sɛ ɔdɔ Khilafat nhyehyɛeɛ ne Ahmadiyya nhyehyɛeɛ ma no kɔba sɛ ɔno a na yiyɛ si wɔnom yɛ yɛn wakf.
na bere bi otu yɛn fo sɛ yɛnhwɛ sɛ yɛasodi a ɛwɔ wakfo no ho no yɛbɛpɔn saa asodi no na abere biara no ayɛ a na दुनियावी तालीम की तरफ भी तवज्जो दी सारी औलाद ɔhyɛ yɛn nkuran sɛ yɛbɛkɔ ne yɛkɔsua Koran no kronkron no ho nimdeɛ nti wei na ɔhwɛ a so ɔde bɔ mmɔden ma ne mma no nteteɛ nti Nyankopɔn tumfoɔ ɔmfa ne homɔborɔ ngu ne mma no so na ɔmfa ne mfom nkyɛ no daa. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.